Isa naman. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Panalo pa rin si Remy. Next. Aba, magkano dati daw? Nagbilang agad. Okay, next. Patalo na lang ako. Tapos may siguro. Bato, bato, pick. Panalo pa rin siya. Panalo ka pa rin, Remy. Okay, siniswerte. Ready? Bato, bato, pick. Oo, talaga. Talaga. Next. Remy and Nel. Bato, bato, pick. Oo. Okay, next. Ay, ito, ibabata. Tayo na lang sa ka. Wala, that's a game. May round 2 tayo, may round 2. Okay, ready? Bato, bato, pick. Nagtalo na tayo. Binibigay mo talaga Remy kay Inga. Okay, next. Inga. Beat mo si Julie. Ready? Bato, bato, pick. Talo kay Inga. Si Julie ang panalo. Next. Julie and Susan. Ready? Teka. Ready? Bato, 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 pick. Bato, bato, pick. Okay, panalo si Julie. Next. Julie and May porsyento ako dyan. Ako na. Si Man, ay si... Ramon. Ramin. Okay, Ramin. Oo. Ready? Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Okay, talo si Julie. Bigyan mo yun kay Ramon. Next. Pick mo naman si Dick. Ready? Huwag mong ipulsa. Baka magbawas. Baka magbawas. Ready? Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Okay. Panalo pa rin si ano? Next. Ay, ikaw ang panalo. Yay! The winner! Magkano yan? Magkano? Magkano lahat ang pinala? Next! Parang lugi ako doon ah. Anim ako eh. Okay, next. 20 pesos naman kung meron 20. Meron pa ba?